केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे 19 तारीख मे आमनि उलो अमनि बिसिङाव जे फाइनाल बांलादेश ताई रोहिंग्या बर्ण रतुगै टिख्लाय सिनिउइ बियां तंसा हुजै तंखे रमिनाय बर्डर सिकिउरिटी याबो याफारै बहानि फाइ बंनो किफिल हथों हैनाय कायसा नोटिस रिमानि आबन तीनै ताबुक सिर इंडिया हाओ औरो पाल पाल खे बदल खे हिमलायमुं सांलायमुं सालायमुं तांलायमुं जतनो पाइले yang तफा आबोनि बिसिङो जे बिसांमन जो आमसयो अरनि सिक्लारक बरक वान सुगिनाखा संबो अमनो तुइनाय सिनि बरनो सिरिनानै बोचिरिनानै आरसों पाब्लिक रो बहायके वान सुना नां बसे दरति खलायमान सावबाय जों लगिनि सामतांमान अमाय खायै अ सामुनो सारि मानना बागै दिनै जे बदल बासालायनाय गाहाम नायथोके और एलि चासका ताइ सिङाव कथुले मानखा बंनां खापां याफारै बेलायके हामबाय ताइ जरा और एलिओ औ प्रोग्रामो जरा फाइ मांगा फाइका लीडर आणि बायप सं आणि बुकुक सं आणि आमान बदल सं नंगलो बेलायके हामबाय मारो जरा दुकान तंनाय दुकान आसुगै तंनाय नरबो मानि फालतै मानि पाइतै चान तै खानाय दं आं साइमारो नंगलो बेलायके हामबाय सिनि दिनै कुथुमलाय मानि अबना आसल ओ कक तामके नंग थानि कबुंनानि कक काहेसे नंग मा खोनानाय इंडियानि बररक जत्तो पब्लिक ताबुक 142 कोटी और भारतवर्ष बरंखा भोटार सिमिसे 99 करोड़ 99 कोटी ताबुक नंति आंति बरनि बागै कक सानानि बुको खुलुनानि सामुं तांनानि सिरि इंडियन राइडर तथं आनी आगो कैसा दङ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जरा लीडर पॉलिटिकल खाई तंगदि दफालो तंगदि कामियो तंगदि अमो हिंदी ताई इंग्लिश बाय सजा और कॉन्स्टिट्यूशन जत्तो सिनाय दुगनाय परि माननाय बयनो बुजगै बेंगरक और लीडरक मा पाइनाय पाइनाय मा परिनाय दारे इंग्रेजी बुझिनाय पढ़दी हिंदी बाय पढ़दी आर परि बुझियां के आं तोर तंग मास्टर कामियो हायदि जों सालाय बुझिलायनाय अब देखैसे सुनो इंडियन गवर्नमेंट 2005 যখন बिल टुका 2012 से बिल पास हो गया अब तब प्रत्येक बरक और हर इंडियन बरक गवर्नमेंट तम खाय बक्ति सामसाक बिसिं सागा बेबागनो नायनानि लामा रेखा हान बक्सिं जनखा अब सिरना बागिसे दिन ऑफ प्रोग्राम आबनो इंग्लिश बाहिनो राइट टू इनफॉर्मेशन और राइट टू इनफॉर्मेशन ना थांथानि सिनि संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन बसक दारा ताम तंग अब जों सिना नाय बासे किरिजागो कक सानानि बासे किरिजागो हिमनानि माने आंगो कक वानसा कक बरेगे हिमनानि थांनानि कॉन्स्टिट्यूशन 19 धारानि एक तामसा मासा
একদম বাংলাদেশ মাতাল তারপরে স্বাধীনতা মানজাক কক সানানে আসো অধিকার খা চীনের সংবিধান 19 এ ধারা তাই করিনি आर्टिकल संविधान आरो नों काहामके तंगनानि खायनानि ताई एकदम वाना चिंता करै खुलासाके कक साइ चलिनानि सारनि आ हान अदागा बक्सिदा 19A1 ताई 20 आर्टिकल नंबर और टोटल संविधान 392 तम आर्टिकल नंबर 392 आर्टिकल नर पढ़ी नर साइमाना ताबो फड़ी आसल जागाओ कक सालगिर नै ताबो এই যে কেন্দ্র সরকার ঠিক আছে 19 তারিখ মে তাকলাই একটা কেরম রায়দা সোনামইনাই আবনো সামগো থেপানা বাগৈ যত ইন্ডিয়ান स्टेट नक विभाग साइड बेका बांग्लादेश ते रोहिंग्यानि रायजो से दी हाफे न नर बाहायकी रमनाय बाहायकी सिनिनाय आबरो सांमा तांनाय एगा बंग तखन रमानो सिनोय नर मो माखलायनाय होयनाय बीएसएफ नि थानि हैंडओवर माखलायनाय हैंडओवर खाई और पोस्ट देखाई तब सिनी पब्लिक बसिनारी खाई तब परिसर खाई सिनी खाईटाई बसुधर तिताम एवं बरताम खाई बरताम खाईमान अब नों मा सोंनाय आं साजिङाव आरटीआई राइट टू इनफरमेशन 2012 सालाव केंद्र सरकार आईन तैयारी खाईमानी प्रत्येक बरफनी यागो फान दङ कक सानानै सोंनानै एक थारिखै नायनानै अब जतनै पावर दं अब कोन नेता मन्त्री दरकारिया साधारण बरफ पर्यन्त हेके दाउ पाउनि सामतामो जोंमा सिनाय आगे आ सामुं जदिनो जाय अंके नों आं थांनाय एक थारिखै सोंनि मानायनाय नम्बर 1 बरताम फैनाय बरफ अब फाइनानै कागज पत्र चेक खानाय হয়তো বংনি পাসপোর্ট হয়তো বংনি ভোটার কার্ড হয়তো বংনি রেশন কার্ড যত ডকুমেন্ট প্যান কার্ড আধার কার্ড সব কিছু খরচা ইন্ডিয়ানি বরক সিজনানি দিরি সিনেমং বলাই আবলাই বড় ভেরিফাই মাখাইনে নাম্বার 1 আমো তো দিনো নকলনি তো হাঁকে বা কেবল পাসপোর্ট দি হাতকা বতে কি বিল থাংলিয়া लाई थागा आबुतेई तोहके वर्णन रमैनाय डीएमनि फांक्शन खा डिटेंशन डीएमनि सामुखा बरफ खोआ ताङै मुसु खोआ लागिसै बरफ खोआ ताङै आ खो मा चबनाय बोसोर हाबका मानखा सबै पाइनाय फाइनाल बरफ बर्डर सिकिउरिटी न या परिमाननाय बरफ बहानि फाइ बांग्लादेश पाकिस्तान ना कि माइन मारनी थायो गाय फाजी बर पाठी दखान ये ताव फड़ी आर रेशन कार्ड डॉक्यूमेंट যদি নকলনি মানই তো হয় বা বনি পাসপোর্ট এক্সপায়ারিং থাকা 72 তারিখ আপনি বড় যদি না মানি ইয়াকারি খানকে আর নং পাবলিক আবার নং নকল মাকাই নাই নকল কাই নাকি মান আইছো নাই आवाज जो दिन खांके नों रमना नांगै बड़ा अरे नर बो बिनि पासपोर्ट तो एक्सपायर थाका 3 मास तंगना जागा ता 6 मास का बाकी या करे और बिनि तो नकल डॉक्यूमेंट और नकल डॉक्यूमेंट तब सब सुनाम का आं तब पत्रिका नि कैसे कक परिवहन प्रतिवादी कलम प्रथम पातावताम श्री खिनाड़ी भवानी कोग्या अवैध अनुप्रवेशकारीদের आश्रयदातार नाम समीर और समीर बरणे अवैध अनुप्रवेशकारीদের आश्रयदातार नाम समीर मुख्यमंत्री बक्तव्यকে নচ্ছাদ করে समीरेर
dapat ni siyo da herigo ang পরিণতাও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের ফেলে দিয়েছেন গোমতী কোঅপারেটিভ নিবন্ধ নিত্য প্রোডিউসার ইউনিয়ন প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস মোহনপুর সদর নর্থ অনেক ফাতানি রাইদার ছায়া ও সময় বিনি রেশন কার্ড বাই বিনি ওয়ারো বাই ওয়ার মানে অরিজিনাল ফ্যামিলি রেজিস্ট্রেশন আউ বাই রইনাই রেশন কার্ড না হারি বাই চারো অনেক সিজাত তাই বিনি যত আরো বাই প্রমাণ রইনাই বড় জায়গা পাইতো না আ জায়গা পাইছিল কমিশন চাও ঠিক হয়তো কমিশন চালে তিনি বিন দল বাই বোধহয় বাঘ নাই খানি কম খানা তোমার দিওয়ালাইও আর অন্য থেকে যাবো কত কত আইন মান তিনি আরো আনিয়াং সিগো যোগান কক বাংলাই ডলার সুদাম থেকে পার থাকে আওয়াই কক বাংলাই খানা আবুল বাগৈ অম পলতি প্রাসারি রেকর্ডিয়া এটা বাঙালি একজন সমীর দাস আপনারা যারা এখানে যারা বাঙালি ভাই বোনদেরকে শুনুন সমীর দাস অবৈধভাবে যারা প্রবেশকারী সদর নর্থ মোহনপুর উনি বেআইনিভাবে নিজের ডকুমেন্ট প্রমাণ দিয়ে তাদেরকে রেশন থেকে চাল তুলে খাবার জায়গা কিনবার জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন কে সমীর দেব বর্মা না সমীর রিয়াং না সমীর দাস তাই আমি এখানে বলতে চাই যারা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ওয়েস্ট ত্রিপুরা যেই হোক অফিসার he should go immediately. If you don't go and find out the culprit and arrest him and interrogate him very soon, that can be taken very disciplinary action according to the rules and regulations of the central government issued by Home Minister, Home Department. The date is given 19 May this year. That must be done very immediately. The Prasar Suntal Sinana. Thou Padi. Amai Shomit Das, Shomit Dev Burma Pano, Ram Sawinai, Suhab Nungani Bagai, Boshak Komri Bagai, of the sound de Alakavo, up the borrow Sovitani Mano. Romi Daitani Mano, Rangi Bagitan Femeto Boro, being of Puthari Kirmano, Bufano Puthar Daganai Mano. ও হাসা কমহিকা আমার আমার চেতনা মনে অ্যাওয়ারনেস নন সিরিনাল বাগেছে তিনর মিটিং তিনও লম্বা লেকচার নান প্রয়োজন কই তাই ফেডি দেখাইছা বড় ডিটেনশন মাতো না রামরাইতে বড় সিকিউরিটি নই জাফর ফেনে দেখাইছে রিজন কারণ তামো কারণকে সিনি হানি বাগৈ তংকসাং দেরানানি চান্স দङ নরখনাগনা कर्नाटकाओ राशियानि बोरी मासा पुसा बोरी मांगि तिनाय हाक और बिसिगो नुखु खाइदोफा न इउटिउब नुखुना इभेन पश्चिम बंग जार्मानी बोरी राशियानि बोरी काइजगिनाय बसाइबाय थुइचाय नुखु खाइदोफा केदु स्पाय हबो गुप्तचर अमरबे ताखरु बुखरो ओ एलाका बाबा है तंगिमान যত বড়ি তাকু বুখরক ইয়া বুখরক তাকুর বুখরক বোমা বুসারক আনজাতি গোষ্ঠীরক কি বাঙালি ভাই বোন আপনারা আপনারা সকলে দায়িত্ব নিয়ে আমরা দেখতে হইব শুনতে হইব এবং ওই সমস্ত জিনিসকে আমরা যাচাই করতে হবে বাংলাতে কয় নজরদারি খাইনা নাংনেছে তাই কাইসা কগকে সিনথানি তামু দেরাম বর্ডারও বেশি দেরানোর চান্স না বর্ডারে কে থাকে বেশি বাঙালি ভাই বোনরা বেশি থাকে তাদের ক্ষতি হতে পারে অর্থনৈতিক দুর্বল হতে পারে রিসোর্স অর্থাৎ তাম রামপুষা ফাইনালি লামা আবদ দেরাই মানো তার বড় এখানে সেখানে ইয়াং থাককে সিনাবদ দেরা মন থাঙো আবল বৈথ কাইসা সামুং সিনি কতর ঘরকে সিনি পাবলিক ন আং তাবুক কক সারি आणि कॉक पाहिजे नाही जाऊ कारण शिरना बयसर
अनि लम्बा भाषण प्रयोजन करी राष्ट्रपति नेता तमखले प्रयोजन तमखला सेमिया और साथ भाई भाई आंगनौनो ताको खान प्रयोजन करी और त्रिपुरा हानि बड़ो कि बांग कि उड़िया যত ত্রিপুরা ভাষী লোক দায়িত্ব নিয়ে এই সমস্ত জানতে হবে এবং এগিয়ে কাজ করতে হবে এটা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা না এটা শুধু এখানে লোকাল পুরান বাঙালি সমস্যা না যারা নতুন বাঙালি সমস্যা না সব ত্রিপুরা ভাষীদের সমস্যা জর্জরিত ভয়ঙ্কর আজকাল চোর তো আমার বেশি তামলিং খা তোর সাইমান তাও সাঙ্গ হসপিটাল খকাবো বিশ্রাম মন্দিরকে হার্ড ডিস্ক খকলাং খাবো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বিশ্রাম হসপিটাল মানি খকাবো মেয়া আগরতলা তাও নেতা নো খকাবো তামাবো সাবাবো বড় ফাইমানি রাং কম খনা আপনি বড় খবো তাও নিনি কাম কি অগ্নি যা ও মাস্টার কামি और विश्राम जागा कर बोलो नहीं योग्य और दुकान पार्टी होने जा योग्य पुलिस सिक्योरिटी बड़ो सब पुलिस बाइक दियो गिरना 26 जन कोथार गिरगा पुलो गमा ओई के काश्मीर सिलेरो सिक्योरिटी नियम तो 10 मीटर पर बॉडीगार्ड टर्नबो आईन टंगाबो स्पेशली काश्मीर आईन तैयारी खाई जा आज आगे से 1 घंटा आधा घंटा लगी खुर्सा खुर्सा नहीं थुक हिंदू ने दाम 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 को नहीं अनेक बिरनो राम विश्राम करना था निरो हाबला तम तम और खनि तम तम आवाज ताबक थिनि खाइटाय जों कैसा हालक मा बोले नहीं सावे हालक मा बोले नहीं जे टास्क फोर्स स्पेशल टास्क फोर्स कोनो एसटीएफ सिनारो गठन खाइगुना सम्भव हयतो खाता खाइके सेमिया के गभर्नमेन्ट रिलिज